Joranikok panda nanir bagi nasinja kapani joto takte buksong jotono lamsago তিনি জরানিকক পান্ডাও তিনি 16 তারিখ মার্চ 2026 সাল মারি তিনি 16 তারিখ মার্চ সন সুপ্রিম কোর্ট সাকলাইজাক মানি যে 16 তারিখ এপ্রিল नि बिसिङन टिटिए इलेक्शन खलाई पाइदि हनै हास्टेनि चंबारि कमिशन न फियाबा इलेक्शन कमिशन of India भारत हादरनि जे इलेक्शन तंगमानि ताई कायसे केन्द्र शासित अंचल तंगमानि आब्रंनि इलेक्शन साख्लायबायखा आवै बाक्सा त्रिपुराव कायसा धर्मनगर कन्स्टिट्युएन्सि जे विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन थैमानि आजागाव बाय इलेक्शन नोंसिनाय बसकांनि 9 तारिख एप्रिल रिजल्ट नाय मे नि 4 तारिख आब्रकto साख्लायबायखा मिया रगनो फियाबा जे ताबुक दंग टिटिएडिसिनि इलेक्शन साख्लायनायनि खाचंजाखा खना रगनो इलेक्शन कमिशन बखाक्तै एडिसि इलेक्शन डेट साख्लायजागानो आबनो आपडेट तिनि कतर कक्तमंखा रांमंत्री हास्तेनि रांमंत्री प्रणजित सिंह राय तिनि हास्ते विधानसभायाव 2026-27 रां बिसिनि बागै रां सोबायनायनि बागै रां चंमुं एबा बाजेट अधिवेशन बाजेट तिखलायखा बरक चंखा टोटल मार्च मास इ 2026 नि मार्च एप्रिल नि सिमी आयां 2027 नि मार्च जरा 12 मास नि बागै कायसे रां बिसि इंगो आ रां बिसिओ टोटल सबायनायनि बागै रां चंजाखा 212 कोटी 31 लाख ताइसे वानसुदि 212 कोटी 31 लक्ष टाका नि बाजेट तिसाका रां मंत्री प्रणजित सिंह राय जे जागाव टिटि त्रिपुरा हास्तेव टिटिएडिसि इंके 71% yang gaga 29% hani bagi ingke 212 koti 31 lakh taka TTAADC ni bagai budgeto rang songkha haste ni rang menteri eba haste hapang besar 914 koti 82 lakh taka rang taklai ADC rogo rang mani kosuk kebang razakha ni borok saka agi thanayong gakai astoso uko 60 koti रां रजागो एडिसिनो हनि साका ताकलाय हिके 860 सेमन 860 ताकलाय ताकलाय बिसिओके 914 कोटी 82 लाख रां एडिसिनो रहर जागनाय हनै बरक चंखा जदिओ बिल पास निखो पास नाय बसनि 26 तारिखो गाय रां मंत्री प्रणजित सिंह साका ओ बाजेट विकासेर बाजेट माने हामक्रायनाय बाजेट लुकुनि हामक्रायो ओ बाजेट बलायखे नांगमनि सामुं तांगानो हनै बसाका तै बाजेट नि जे तांबेक रेट नि हामक्राय सा खाम रों लजिस्टिक नि डेभलपमेन्ट रंनो खबै जतो थायनो नाहारि साम जाखा कायसाबो बात करिखा हनै साका बसाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानि ग नाहारजाक लामा हास्तेना हामक्राय ख्लायनि बागिनो लाम बय ओ सामुं आसो के नाहार हरका लुकरंनि रां थं नि हामक्राय नि बागै सरकार चक्लाया लेंया सेलाया गारि सामुं तांगै दङ हनिबो ब कक साका ब प्रेस मिट ख्लाय साप्रो का बाजेटो 5.52% बाजेट रां बाय जाखा तिनि विधानसभा कक नथुर पान्डा खायबो अ कक साका इंके टिटिएडिसि नि बाजेट रगनतैनाय रां मंत्री प्रणजित सिंह राय सामनि क्या খানাইয়া বেজি জরানকক পান্দানি আলটিমেটলি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবালের জন্য আপনারা দেখেছেন যে আমরা যে টোটাল এডিসিকে গতবার থেকে আমরা অনেক বেশি টাকা আমরা ধার্য করেছি এবং সেই সঙ্গে এডিসি টোটাল যে সাবপ্ল্যানের মাধ্যমে প্রায় আমরা এখানে গতবার থেকে অনেক বেশি টাকা আমরা এখানে রেখেছি তাতে মোট 914.82 কোটি টাকা কিন্তু সরাসরি আমরা টিটিএডিসিকে দিতে যাচ্ছি সাবে অর্থবর্ষে এবং 25-26 কত ছিল মাত্র 860 কোটি 28 কোটি টাকা এবার কত 914.82 কোটি টাকা এবং এটা আমরা দিলাম এছাড়া টিটিএডিসির মধ্যে যে টোটাল যে এখানে আমাদের যে টিএসপি ত্রিপুরা স্টেট প্ল্যান যেগুলো আছে এর মধ্যে প্রায় 7148 কোটি টাকা আমরা এই ট্রাইবাল অঞ্চলগুলোতে ডেভেলপমেন্টে বিভিন্ন খাতে খরচ করা হয়।
তো এইভাবে আমরা টোটালি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, এছাড়া বিভিন্ন স্কিম আছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ছেলেদেরকে সুযোগ দেওয়া। এবার একটা নতুনভাবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন যে স্টাইপেন্ডের ক্ষেত্রে যেখানে 80 টাকা করে ছিল 100 টাকা, সেটা আমরা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবং সেটা আমরা অলরেডি শুরু করেছি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে, যেটার মধ্যে প্রায় 122 কোটি টাকা বেশি খরচ আমাদেরকে এই খাতে খরচ করতে হবে। তো সেখানে ট্রাইবেল জনজাতি অঞ্চলের জন্য আমরা করা হয়েছে। তো শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ডিসিশন নেওয়া হয়েছে এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে এইভাবে আমরা এই বাজেট, এটা আমি মনে করি যে আমাদের এই বাজেটটা এবার কোনো সেক্টরকে বাদ হয়নি। yang rang Menteri Pranab Singh Raito edisi rangni kok saka tai o budget kok saman rok nang tai kabang na phung thanglia Montrokra Dr. Manik Shah tini kaisa joda kok ko molaja ganangni kok saklaika press meet khameni bisingtibo tai Bidan Sabhani ଅଧିବେଶନ bahyo basawoino Montrokra Dr. Manik Shah sawi khana rakha je 5% sebo khanye rokni die ranani bagai ingkai আমরা কি এখানে এই মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা সাপ্লাইমেন্ট ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা ঘোষণা দিতে চাই। আমরা যদিও রাজ্য সরকারের ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট আছে, তবুও আমি রাজ্যের কর্মচারী এবং পেনশনারদের সাথে 5% দিয়ে ঘোষণা করছি। আগামী অর্থ বছরের 1 এপ্রিল 2026 থেকে কার্যকর হবে এবং এতে উপকৃত হবেন মোট 1,02,563 রেগুলার কর্মচারী এবং 81,019 পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশন, তাছাড়া অনিয়মিত কর্মচারী যারা আছেন কর্মীগণ এতে উপকৃত হবেন। এতে মোট ব্যয় হবে বার্ষিক প্রায় 500 কোটি। ইংরাজির বাজেট প্রস্তাব তো আজকে পেশ হলো। বাজেট বই এখনো সংগ্রহ করিনি, অর্থাৎ লাইন বাই লাইন পড়ার সুযোগ এখনো হয়নি, ফ্যাক্টস ফিগার দেখিনি, শুধুমাত্র তার উপস্থাপন শুনেছি। যতটুকু এই শোনা থেকে যা মন্তব্য করা যায়, আমি বলবো যে এই বর্তমান যে অর্থমন্ত্রী তার এটা তৃতীয় বাজেট। প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় তিনি এই গতানুগতিকতার বাইরে এক চুলও বেরোতে পারেননি। বাজেট শুধুমাত্র ফ্যাক্টস এবং ফিগারে কিছু অঙ্ক বাড়লেই এটা দিয়ে যে বাজেটটা জনমুখী হলো কিনা, ইনক্লুসিভ হলো কিনা, এটা প্রমাণিত হয় না। তার জন্য এটা সুপরিকল্পিত একটা রূপরেখা থাকা চাই। আমাদের রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর, বৈচিত্র্যের উপর ভর করে কিভাবে তার ইতিবাচক যে পরিবর্তন আনা সম্ভব। গত দুটা বাজেটে যেমন সেরকম তার কোনো চিহ্ন ছিল না, এবারও প্রায় বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ এটা হলো, অর্থাৎ এটা বব্বারম্ভ। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলছি আমি, শিক্ষা বলছে এবং আজকে অনেকগুলো বিলও পেশ হবে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সরকারি ইউনিভার্সিটিকে একটু তার কলেবর বাড়ানো। কিন্তু শিক্ষা তো উচ্চশিক্ষা বা তার যে এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে যাওয়ার আগে প্রাইমারি শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা সেদিকে নজর দিতে হবে।
সে সম্পর্কে একটা কথাও নেই। স্কুলগুলো ত্রিপুরাজ্যে এখন বলা হচ্ছে 4 শতাধিক স্কুল, প্রাইমারি স্কুল একজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে চলছে। তারপর মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি অপ্রতুল শিক্ষক নিয়োগের কোনো চিন্তা ভাবনা, এবং শিক্ষক যারা নিয়োজিত নানা কারণে তারা আজকে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। সর্বশিক্ষা অভিযান, সমগ্র শিক্ষা অভিযান, একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি। 2, হ্যাঁ, কৃষি সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে, যেহেতু কৃষিমন্ত্রী খুব সিনিয়র মোস্ট, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোকালো। তিনি অনেক সেখানে কি বলে এই নানা ধরনের পাতা পল্লব যুক্ত করিয়েছেন, কিন্তু বেসিক ত্রিপুরাজ্যের কত জমি আছে, সেই জমিতে বেশি ফলন আনতে গেলে পরে, এবং ত্রিপুরাজ্যের বেশিরভাগই হলো গরিব কৃষক, মাঝারি কৃষক, তাদেরকে সেরকম সুবিধা দিতে গেলে পরে সেচ এবং আরও নানা ধরনের কৃষি সরঞ্জাম কীভাবে সরবরাহ হবে এবং তাদের থেকে উৎপাদিত পণ্য কীভাবে বাজারজাত হবে, এগুলা নিয়ে কিছু এখানে সেখানে কিছু বাজার তৈরি করবেন। আর মুখ্যমন্ত্রী স্পেশাল যোজনা নামে কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো সার্বিক পরিকল্পনা ইত্যাদি কিছুই নেই। LOP Jitendra Chaudhary bo hangkai bo ni kok nang tau tang asal phungi mar singkai step di je budget karimani aro bo rangle bangja kha au rang pali thek sabangka phia ba rang mantri Pranod Singh Rai thangnai 2 bosorni je budget mane bisi 2 bar je budget samani abahai same nai bo samani kokta hikai bo tang ho kok sangkai budget to complete rang mantri to kebal phane khob jaga karikha jotono khobi rang bok kha hni sakable LOP Jitendra Chaudhary ke saka ihi karjak khaka ma jaga no jemon শিক্ষা ক্ষেত্রে এডুকেশনও রাং তো বাংখো ফিয়াবা যে জায়গাও স্কুল গোबां मा তাও খলবজাক আপনো ফিয়গনি কক সাজালিয়া যে স্কুল লগ টিচার কरै আর টিচার রান বাগै রাং বক জাগলিয়া yang kucuk rung কলেজ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট আ জায়গাও খে রাং কমা বকখা আবো বাই নিনি या थांगोसे जनरल जे 1 to 10 जरा क्लास 4 मा जागा सं रां बक सियांके आ कुचuk साकले बोसक बम तम गरांगले थां सगिसिना बा Iki yang wacara isi udah bom tom ganang klai ti sakase borok tu bom tom kahama porimani nyai a kogno bos haka agriculture rogo bahanyo nung rangle bok sinka rangle bok kha ni sawo phiaba kebang ma arni infrastructure nota krisino develop khlanya hingka ke je infrastructure nango tang bekrep abahai krei ni bos haka tabo abno tinai Sudibrai Bormon songrok bo sabaika janijako budget no sitrang jaka jajagyang jaka aboni ko bubagra tini tam khlaikya bubagra tini bolaikya biplop matep no agi CM tongpro rang TTC ni bkhakte hospital tana bagai 27 কোটি sanjak manise 30 কোটি rang rakhabo ambai tangkha aboni yagulo tai 150 bed ganang seat ni hospital tangdi tai 10 কোটি rang boxing jakha tini gangkai kaisa o tolani OPD mane out unko naje out patient naijak nai outdoor rota inke a unko abono phyogi rekha bobagra Pradot Kishor Deborma tongkha logio CEM Purnatamatia tongkha health ni EM Komal Koloi education ni EM unko Rabindra Deborma Sports and Youth Affairs ni EM Suhal Deborma MDC Ganesh Deborma sorobo manjakha inke bobagra saikhanaraka obo je koi samung tangnai kaham samung tangnai hambai maya pharnai tamhimba kubui kaham samung tangnai jeng kondino naslai maya sejai maya tamhimba abo kubui aba heni bobagra mia jemon berekhiri mantri Sushant Chaudhary na hambai rekha tini haino hai Biplop Kumar Deb na hambai rokha hospital lo তাই ও কোভিড জরাও অক্সিজেন গ্যাস অগ্রহরকা
আবহাই হামকা ফিয়াবা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো কাইসে জায়গা বলাই মালিয়া কাম হিমবা ব लोकरogna हमजागे किछु या फरमानी रखबो मान और भी फैसिलिटीज़ यहाँ में 1-2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये सिर्फ एडीसी के लिए नहीं, ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले भी जीबी हॉस्पिटल में बहुत ओवरलोडेड, और अगर यहाँ में भी हम गुड मेडिकल हेल्थ केयर दे सकते हैं तो हमारा राज्य के लिए भला होगा। একদম সেই কথা সামনে কিন্তু একবারে নির্বাচন দৌড় পড়া একদম इलेक्शन आएगा जाएगा, एक अच्छा इंसान रहता है। विप्लव देव ने कोरोना के टाइम हमें ऑक्सीजन का भी सुविधा दिया, और इस हॉस्पिटल के लिए भी उस टाइम हमारे जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं JK सिन्हा साहब, वो टाइम वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने हेल्प किया, तो मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। हमने 27 मांगा था, उन्होंने 30 दिए, तो वो उनका बड़ा दिल था, उन्होंने दिया, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स को मत जोड़िए, चुनाव होगा जाएगा, लेकिन जहाँ में अच्छा काम होता है उसको मानना चाहिए। आगामी इंदिरा गांधी ने हमको ADC दिया, हम क्यों बोले कि वो खराब है? वो अच्छा काम हुआ ना, इंदिरा गांधी ने हमें ADC दिया, अमित शाह जी ने हमें ब्लू कार्ड दिया, तो मैं क्यों बोलूँ कि वो जो जहाँ में अच्छा काम हुआ है हमको स्वीकार करके थैंक यू बोलना चाहिए। আগামীতে আপনাদের কি আরো এরকম নতুন বা এরকম ডেভেলপমেন্টের আরো কি স্টেপ Sports, health, education. Education is the most important. अगर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशनल फंड्स दे दे तो मैं त्रिपुरा में हमारे ADC एरिया में एजुकेशन पॉलिसी को रेवोल्यूशन में ला दूँगा, और ऐसा करके हमारा बच्चा जो कल उनको ऐसा शिक्षा मिले कि कल उनको नौकरी मिले, वो खुद का बिजनेस कर सके, उस लाइन में मुझे जाना है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें थोड़ा हेल्प कर दे उसमें, तो मैं उनका ज़िंदगी भर तक आभारी हूँ। কি বলবেন এই অত্র এরিয়া আপনার খুলুম যারা আছেন আদিবাসী যারা রয়েছেন বা আশপাশ এলাকার যারা রয়েছেন এই সুবিধাটা পেয়ে কতটা উপকৃত হবে মনে হচ্ছে? অনেকটা ভালো হবে। आपने देखा थोड़ा दिन पहले टाटा स्ट्राइक होटल मैनेजमेंट का, वो भी शुरू हुआ है, अब ये हो रहा है। आस्ते आस्ते करके हम डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने बात नहीं किया डेवलपमेंट का, सिर्फ बात किया रेगा का, सिर्फ बात किया वाटा का। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए, उसमें फ्लड लाइट्स लगाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये घुमलों, नॉट ओनली घुमलों, ADC एक अच्छे तरीके से डेवलप हो। और इसमें सिर्फ तिपरासा नहीं, बंगालीज भी आके अपना ट्रीटमेंट कराए, कि मेडिसिन में कोई भी आए डॉक्टर तो डॉक्टर हो। कैसा लाई बुमा बुबाग्रा फाइसा पैजाक चिनी बुबाग्रानी जत वारियर चिनी एडिशनल CO डेपुटी CO चीफ इंजीनियर जत चिनी र PO चिनी मेडिकल स्टाफ रक हिस्टोरिक ऐतिहासिक कैसा साल तिनी अब बुबाग्रा अब हाई प्रोजेक्ट कतर त्रिपुरानी TT एडिसो अब हाई प्रोजेक्ट कतर जों कखनो माखलायको अबनो फार्स्ट जों अबनो पहिला तिनी चेंसारि रेखा थ्रु न्यू OPD न्यू और OPD तब नरक नुखना OPD ओपनिंग उनखा यांगना इमरजेंसी मोती गाड़ी थांनाय और इमरजेंसी वार्ड उरो तंगनायनि CT स्कैन चिनी बररक एक्सीडेंट के लगे लगे CT स्कैन खाना नांगो बखरक थैदे जमायखा जमिया आबरकनि बागै चिनी CT स्कैन अ जागे एक्सरे अ जागा तंगनाय निनि तामिहिता कैसा समस्त डायग्नोसिस तंगनाय चिनी उंखलगो yang थै परीक्षा ब्लाड बैंक जों तब रंग जे थै माया नितै चिंता खायनो नांगले अ जागानो ब्लाड बैंक खोलाव जाखनाय अ जागा चिनी पीडियाट्रिक चेरेरंगनि बागै स्पेशल वार्ड जों खोलाव जाखनाय फुल AC सेंट्रलाइज AC दंनाय अ जागातै कैसा नरक केबिन चिनी VIP रक चिनी बिकेरांखल सार संग जों ILS र GB रक Engkai bubagrano karibo nor khenaka EM Komal Koloni kobahayo. Tabo angno kaisa saklaiman mung kaisa tongo TT edisini munggonang humulunggo Sasa Academy ni tongo Sampli Academy aro admission plangjagi tongo tabo 31 tarik March jora 31st March jora nor admission manai from nahar manai time hingke phungni 9 AM simi 12 hours je kono class ngi tomphoro tamkha pre nursery ni simi class 6 tai 9 pori tongnai ro khumulung school hostel facility bo mannai
তাই এডমিশন যে কোনো ক্লাস সঙ্গে মাননাय गाय आबनो कारिबो आरो टीचार बाहाय लांनाय जे बरग टीचार नाङै इंग्लिश बाय कग्रक माननाय इमान नाङै बरग जतन आबो हाय तुमनो केबो चुकजाक नि तंखांके एबा एडमिशन तो इते सिनांगे कल खलायदि 9862443379 ओ नम्बर खाबन दाते बुकसं तेबो कक तमाओ जे कक तमानि बिसिंतै नरकनो आं कगमानो कक तुइ फेजाक आबनो कारिबो तिनि कायसा फोनिन बहायनो कायसा पान्डा दङो ताबुनि जे पान्डा फुरबाय बा फरखनांनो कायसा फुनि कक सानाय ज एसोसिएशन नतुयै सीएम ट्राइबल वुमेन वेबर डेभलप माने नरि टागने रगनि हामक्राय बागै मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा साका हासे हापां हासे जो तो बेरेमनि लोकरगनि हामक्रायनो खाराय बागै ताबो सामंताङै दङ हासे हापां मन्त्रि बखरनन्द मोदीनि कबंमानि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास न लामतुयै त्रिपुरा कथा सामनान बागै थांना मसुङो तिनि आगरतलानि रवीन्द्र भवन जनजाति कल्याण दफ्तर माने ट्राइबल फेयारनि बिसिंति चीफ मिनिस्टर ट्राइबल वुमेन वेबर्स डेभलपमेंट नि कायसे स्कीम दङ जनजाति बरि रगनो खतों बाखा तिनि ताई रोंगोरों रगनो पुरस्कार बहायनो रमानि पान्डावनो अक सावि खनार मानि कक फरिकाय ताबो आनि यागो ताई कायसा खादुमानि रों परिनाय रग रोंनि परिमानि यागलो बो मानथाय मानिया के खादो जागो खा साजागो आबाहायनो नार्स नि ट्रेनिंग रवै 2014-15 रगो नार्स नि ट्रेनिंग रिपाइजाक दागो सेबोत लांजाया आबहान आगे बरगले खादोजा यांखे बरनो 2021 कोरोना अंगलाय तंफ्रो बरनो लांगैनाय पोरा वेंटिलेशन नि क्वांटाम रखनि माहलाय कबलाना जों क्वारेंटाइन आजागो कोरोना रोगी गेनां रगनो सेवा ससुर खायने बागै बरनो लांजाखा आफ्रोके किसी किसी रांदि जखा कोरोना हमकेनो बरनो याकारि जाखा इबो ताबो चाकरी साननानै थांगांकेबो मार्क्स गोबां तुबदि हिनि जागो बरगा फ्रु ट्रेनिंग रो फ्रु तो मार्क बाय क्लां जागियाबले गाबि तंग चाकरी दिनि बर सानलाय फैमानि थांब्रम ब्रमनो इ नायनाय हिनैले माया नांजागो किन्तु ओ कोरोना जराव काति फ्रुम गांके सरकार क्रेडिट नाय पैसा सिनि सरकार क्रेडिट कोविड का हमके हमरगा हनै किन्तु ओ खलाय तंगनारले माया तो हले अब आगि फ्रु तमो ताजमहल तांफ्रु याक तान थुजाक माहाय तांफ्रु केबा तांने रनो काहाम हंका तांवै पाखे बुनि तांने सिनि याक ताम सिरो माहिं दंखा आबो हाय जराबो चि तिप्रासे बुहुक संरबो दङ आरो खलायनाय बेजे बरनि खादोमनि क कारण unemployment na sung onek training khai phaiman balukja sung plus sung covid dogo sung duty phaiman balukja sung waisa pano sini requirement kuroi tabo amni bagai sung deputation khaina phai तामनि साजा कादागे फंबाय bo to sar to sawo sini director sa to sini bagai sinda khainai salainai nei sawo ta sung apano sung to mahake jora nai mang namai actually sini ei rogo barangi thanga sini hasu ko korikha amni bagai sung dati sung obani आनसार नायोगा बसनन रक ट्रेनिंग खाइबे माने बे जों एक्चुअली सिनि 14 रगो तंखो पासाव 14 थेके 13 14 पासाव आफुरन थेके कयजन हाय तंग र बिनिखो तो आसे बरो बायना 100 जन ताबो बायना र कय बाटे हम हायके कयमें बलाय र या फलाय के फं जों खलायके अनेक बस बायरान खलायके तो गोसा थानि किसा बगनो जों नायसिन तंखा जोंनो रिक्वायरमेन्ट खायना हनाय अपन बरक तलांया तो कोय मासागे जे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक तलांना हनी जे न्यूज पर माने पेपर को खाइ रिपाइ खा अब 10 प्लस 12 प्लस नि मार्क नो नाइ रक बर अब के खलाइ फनो गोता अब जता मार्क 50% त माने सब बरक रिकॉर्ड खाइने अब दे खाइने जों सिनें को जों अब जों खायो ता जों जाजा गया ता जों समय नार्सिं परि फुरो परिना थुर 10 पास 12 पास नि मो साइकेल ला अब तो अनेक बसर आगे नि तो पर हमने बगैन सिनियर वाटी वाइ सिंगा खाइने ना होता जों कोने बालक ता जों सीएम न ताम सानाय मेसेज सीएम न जों आज सिनियर वाटी जसपुर रिक्वायर खायो किसा सिनियर वाइ रिक्वायर को खाइके কিছুক্ষণ আগে কোভিড প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে নার্সিং অফিসারে যারা বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে যারা কাজ করছে তার মধ্যে অনেকে বিভিন্নভাবে সরকারি
ইয়েতে তারা অ্যাবজর্ব হয়েছে। যেই পার্টটা যারা সরকারি কোনো কিছুতে টিল ডেট অ্যাবজর্পশন যারা পায়নি, তারা কয়েকজন আমাদের কাছে আসে। তো তারারে আমরা যেটা দপ্তরের তরফ থেকে করা হয়েছে যে তারা যা ডকুমেন্টস আছে তারা যাতে জমা দেয় আজকের দিনে। টোটাল তারা কজনের মোটামুটি 160 জনের মতো হয়তো বা। তো তারারে এটাই আশ্বস্ত করা হয়েছে যে তারা যাতে সব কাগজপত্র অ্যাকর্ডিংলি জমা দেয়। অফিসিয়াল প্রসিডিউর যা আছে আমরা দপ্তর থেকে করা হয়। আপনার নলেজে কি তাদের জন্য আগে আপনার নলেজে ছিল যে এরকমও লোক আছে যে তারা করে গেছে না, পাইনি? এটা তো বেসিক্যালি এটা তো মানে নার্সিং অফিসার তারা তো কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তারা পাস করে বাড়িটাছে বিভিন্নভাবে তারারে মানে দপ্তর নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করাও হইতেছে। কোনোটা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে, কাউরে রেগুলার বেসিসে। এখন যারা আইছে ওনারা কোনোখানে নিয়োগ ওনারা পাইছে না, যার লিগে ওনারা আইছে। তো অ্যাকর্ডিংলি ওনারা কওয়া হয়েছে যে যারা অ্যাপ্লিকেশন যাতে জমা দেয়, আর আমরা অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স যা লাগে ইন ফেভার অফ দেম আমরা সব কিছুই করি। স্যার, তারা বলছে যে কিছু মার্কস বিষয় নিয়ে সরকারি যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ওইগুলিতে তাদের মার্কস যোগ্যতায় পড়ে না, তার জন্য জমাও দিতে পারেন না। তো আপনি তাদের জন্য কি বলবেন ডিপার্টমেন্টে? ওইটা তারা যেটা করছে তাই ওইটা আবার এক্সামিন করা হইব, ওইটা আবার পরীক্ষা করে দেখা হইব। এটা তো যেটা সবসময় করা হয়, সব সিলেকশনের আগে এই জিনিসটা করা হয়। ওদের যেটা মানে কথা ওইটা আমরা বিবেচনা করব। অ্যাকর্ডিংলি তাদের ইয়েটাও আমরা অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স করে দেখব সবটা ব্যাপার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওদের যেটা মানে কথা ওইটা আমরা বিবেচনা করব। অ্যাকর্ডিংলি তাদের ইয়েটাও আমরা অফিসিয়াল করেসপন্ডেন্স করে দেখব সবটা ব্যাপার। থ্যাংক ইউ স্যার। খাবলে তাতে বুকুকচং जों ताबुक हायनो हाय खादमानि कक खनायनाय तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि बेदेक कायसा ट्राइबल रिसार्च एंड कालचारल इन्स्टिट्यूट दङ। आपनि बिसिं तिनो तिप्रासारकनि गोरों ताक गोरों लोब गोरों थों गोरों वा गोरों सै गोरों जतनो नायतुगै सकार दङ। आबा केनो थों गोरों रगनो रनान थांथानि स्पोर्ट्स रगखे ताकलाय इभेन्ट गरै एबा थोंगोरों रगनो रजागिया हनै साजामोन बागै बेलायखा साजाखा थोंनाय रग आरो बिसिङाव ताको अजित देबबर्मा बत को इंटरनेशनल बक्सिंग रगब थोङै चेम्पियन नङै फाइजाक ब बिनि बखानि कगनो तिनि डिपार्टमेन्टआव सानानै थांनायफानो डिपार्टमेन्टनि बरग रग बिनि कगनो खनालिया बरनि प्राइज नानि रजागिया फेलिसिटेशन खायजागिया आबानि बागै तिनि ट्राइबल रिसार्च एंड कालचारल इन्स्टिट्यूटनि दगारावबो तालार लायखा पाइथाक जरा तामुखा खानालायनो लामसगो ताखो आनि खरां खानाय तम हेलो 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 अजित दारा सागन दे कक्ट्रिफ्रानो वाइफ्लाया हामबाय हरपथुकमा जरावानो लगिरमाने बागै साइ खानारगादे नर तिनि टिआरआइनि गेट दगा तालार लायमानि सालावथ भिडिअ नुखा पाइथाक जरा तामुं लायखा जोंनि जे डिमान्ड बिसकांनि program je ekaba March ni January ni thekene chini je samung movement tamjakmani bisingti je TRI department ni je borom ganang minister chini ram जों khotaino khulsataino kalai phiro lukorokno जों khnarnani omo bofur theke tangjak je TRI namjakmani chini je ITF ni je tribal welfare montri ni thanai 2021 chini je नेबार कुमार सारनि थेकेनो TRI सामजागो TRI डिपार्टमेंट दंफोर स्पोर्ट्स रंनो बरम रुवै कालचार तारपरे एडुकेशन ICA रखनो तयै बरम खाजागो के सेई जोंनो खाजे जोंनि दैकेसा मन्त्रि रामपद मन्त्रि बरम गनां बनि जरावबो सेई सिस्टेम दं एन्टु जों ताबुकनो खाजे जोंनि ट्राइबल वेलफेयर सार जों दुसरा मानि कोग्या support je nukha boni director ba kono dagi makrai
जों आबोनि बिसिं जों बनि थानिबो थांगो बनि थानाय थांखांखाय जों कोनो मानगिया जों जानुवारि 15 तारिखआव बनि जे सेक्रेटारि अफिसाव थांलायगा आफ्रो गोबां मा बर' रक दं आं ताबो बुमुं खय खोनारसिनाय प्रेजेन्टआव কিন্তু आं কোনো पार्टी थांमानि बिसिंतिया कोनो कालार करै जों देशनि प्लेयार जों देशनि बागै जों सारा दिन राज दं কিন্তু अ समय नुखासिनि जे बरम गोनां मिनिस्टार नि बनि गै सारनोबो जों मालाय कखनो साका सिनि जे ताबो बायरा दा माला जे बीजेपी नि সেই বনব ববে বাক্সন जों थांलायगा जाय सिनि जे ताइके सतंग सिनि हेलो हेलो कक सोंमानि हिंगाय पुइला तो खादो मानि बरक फेलिसिटेशन खाजेगा बागै बरक खादो जागै तिनि गेट कासुलाय मानि बा गेट तालार लाय मानि खादो मानि फनुगै हिंगाय खादो मानि फनुगै कासुलाय मानि पाइथाक दरा तामुखा पाइथाक दरा तामुखा नि सिंगनि नन बयानगुरि साइ दंखा लाया दं नागिना हेलो हेलो तिनि तामुखा नरक लामा कासुलाय मानि नं दाबि सानै आबोरो जों पुलेनि थेके द ni tanya yang norno news daily no rei tongo nor tini to dabi sanlainai norno felicitation no ready hani mani sani nor rajagya hani no kasulai ma blei chini mukman hangkai जों bongni bisingti जों tini nukha sei je जों tini morning 6 ta wasi miya ni theke sekang ni theke online zoom lai mani bisingai जों movement na mani 12 tarik no movement na mani kintu o dina chini boro kom hai ka bazar 12 ni tini lama kasulai mani pore tamungkha gate kasman pore gate kasmani pore na जों tini rotnojit director sarbai जों kok salaika bo जों direct sau gate kholo dabo illegal system ka जों ka sar abo tamni bagai o jaga o bang ma je office ni borok rok hekebe o jaga samung khlainai borok rok bang abo norong thani bo video no proof ri wano bo ano direct khomung ki ruma hekebe kok saka o gate kholok na da kholok yang kang जों ka tamni bagai kholok nai chini je demand tong 3 koti hai nang o budget no na jak nai singka ngaboni bisingti bo singka bo bangla bai saka engineer phai thik ase engineer phai teng ketu chini de demand pa asa ko to ma habia sikok na tini satani wo anga jaga wo saka tribal ni welfare ni jaga wo ni sanani odhikar grei karon ko chini je research and culture abon kurza kai abo joto nokra sakra rok chini se educated borok saimaro ko jaga nang ta sadi please ni saka ko abon bisingti bo sawli siring sing video shoot khlaina daga ke rotno jit sar director phai bo ana saka abo hake kokta sadi get khulok di jeng already phal chini no already success ka besek kang 96 kan 96 ne pore sing kang tai bat baki je maya tongnai rok borok ni bufru na jaknai borok saka abo ni turuk step na tangjagi tongo karon hangka dabuk je first rok je maya rok je chamani je 2025 and 6 of 2025 26 thunai rok no je sekang clear kanai je one time maya rok one time mandu rok no borok no step na hazagi tongo beskang bosoro no khlajak nai ekeba obosoro no khlajak nai ni bo kok kha kaboni bisingti जों man kha clear kha जों kagos phono dingke kentu kagos phono gai manya kentu bukhu borok saka जों 2-3 din bisingno nai gai a je bo kok mani bai norle khushi da tabo chini khushi bo ni mano karon hungkang kai chini tolo all sports ni bisingai action is jaga wo जों 50 no bahai ke bag nai just example जों 50 jana chini je borok leadership thangma jaga wo agi je manya je manai ni hungkang kai chini bon ode khus jabo nei mano karon hungkang kai angke bono naya ke bono bokha dukhu tanang thang ang nayo ke bono bokha dukhu tanang thang jotono no marnane jotono no manamu sunggo karon hungkang ka omote bo mane ni ko hungkai norok national by international player thungi phaijak rok no borok prize o hungkai tabok nung ke no je thungi phaine rok certificate ban phaine rok medal man phaine rok no kebno batta ro thung ang protekta iya no borok rok sung jodi haketi soiman ka ta kalai bo thungjak borok tole sei tan bosor desh ni bagai thungo agi bosor go chini je india no bharat ni ke borok sine na kari sabu sine na chini sports ni obodan tong indian flags no jeti komani to sports ni bising tenyo bharat ni sine jago sei tini je montri rok thangai tamu khlai hingkang kai
borok je national flag no tui borok ni tangnani khut bujok to kre ni mano borok ni tabuk je kono ekta just example borok khegyan kai borok ni respond ni culture ba je party ni tui khlai jago sei player kan kai national flag bana sing bono chini borom no jagai flex bai sing sorman no jagai kathai robar dam kintu same sing tini nukha omo hai system rok sing abono ni nazar go chini sports ni bising tui bati phat omono jetai ba Israel tongne rok no bornang thang borok ni bising tui no chini youth stop drugs ni against drug drugs ko kamai tongo sport ni sing tabuk belai khuji ni kok mo chini Israel rok ni gunonyo drugs komai tongo chikla jubok rok ni bagai belai nangmani kok sagata ko engkai hambai nyong ni dabi manang thung engkai aman frutai seneng bai kok salen do maya hangkang kai chini je borok sawon bo dui tin din bising ni sol khlane tomung sol ingya hangkang kai sing already sing dokna jir sat ni je director ni mungi sing FIR khlane tinio jaga borok tamu khlaika CBI jo podanto tubui police force ko plung khare bai kya kintu sing tole aboni sing je social media nugi tung sing ke bono khuk shitra kariya sing individual sing des ni player sing Indian flags khanani hak tongo chini odhikar tongo sing flags no mano sing kebon ukha neta rok no baksa flex khau flex khanani bong odhikar kari jara player jara senik borong odhikar tongo da hambai sing nane nong ni thurutei apel khlanyai borok jati omono jati phat clear khlanya ningthang khana je director sarbo phatoro thananai besek jorotei tongnai abotule saimeya je ang tabuk je sports ni je barja manmani all India Silama Federation no o jagabano bo khut aboni bagai visit khlaina thangi tongo kentu bo besek jorotei tongnai object bar ni bagai kentu singnayo singna omasuni clear marnai clear rimaya kai singnang khangkai hunger strike movement nanai sing tinin sadran to simple cha phunungma banya borok bo kha khlaigena borok no sing mare sinani hne wan sogo kentu borok singno jodi sini je tinin je movement belai kotor thangna tongmani sing khanano hunger strike tongna tongmani sei boga singsong sar song haike asung blana hambai ko phir prana ana joror man bagai hambai RPSF no khabarni tahte bukuk song engkai jeng tinini je borni khadumani kokdumo khana laikha tai kaisa belaikhe khadu jangnai ba khasani kok tongo a kok tuma no bo khananani sigang angorno tini kaisa khatungmani kok जों बुबाग्रा मलनि सिमी त्रिपुरा सुंदरी मताई उदयपुरो चिनि गालिम चौधरी मताई फेमिनि फियाबा जोंनि बरक ताबुक आरो मताई मारि आंनि दं फियाबा जमतिया हदारि बखाखै बिसिओ सालसा चैत्र तालनि पुल्या सालो बरक नि यागनो मताई याफारि रजागो बरक न मताई नाइकलो तैजलो मताई खुलुमलायो बलिरलायो दुखथि सोबनाय सोबो आबाय गोबांमा मांप्लिकिसा नायनायदि तिनिया माकेना संजजाखा बसकांनि एप्रिलनि 4 तारिख गरिया फाइनाय आमलो कितिनि बरक तिनि फाइलेग्राखा उदयपुर मताइनो पुइतु एबा मताइ खुलुमनाय मानि abo borokno gothang tongnani bagai belaikeno jubawo ahai hino Tripura hawo jotoni sei matai kotor hne chongjago Tripura sundori matai nok matai nok agi bubagra molni simi galim chonterok bai tuidul jagi thepano mol kisa sakango hike brahmon rok bai tuidul jagpu phiaba gothang tongkho jamatia hodari bakhaktei बिसिओ सालसा मताई कबक फाइमानि ताई हदानि बखाक्ति कतर जुगालि मा बाइखे मताई खुलुमलाइमानि तिनि ओ बिसिब्रुम उङि फाइमानि हाइनो चैतर तालनि पुल्यानि सालो जतन कथार तुकुइ मुसुइ नक नुखुं जेराय खनाय अक्रा चाक्रा कथालायै त्रिपुरा सुंदरी मताई नगो फायै केवबा बलाखगि खुलुमो कंगि खुलुमो सातराय सगो दुपकाटी सगो मताई गरिवो abno karibo dal bidal mataino pujo tinyai rok rajablayo masalayo prasad barogo tai puntharo aba haike bisibrumni haike tini bahaya nokjaka Tripura sundori matainok jagya khe borok jamatia hodari lukurok awoi baksono taklai bisini simi Tripura Kshatriya samajni lukurok bo thangai matai rinyani sengmani tini salsa joratei
बेबाक मतानि सामुंनि सिमी सामुं तांमुं तुइमुं याफ्रे जागो जमातिया हदारकनि यागो हदा अक्रारकनि मानजाक मुंबाय ओ सामुं बतां बिसिब्रुमनि हाइटाक्लायबो गाहाम करंखेनो ग्राक नायमाथांनि बिसिंतै गाहाम करंखे गोथार तैदुर मुंबायखे तैलायमानि नगजाक लिफाइका मांख्लिवो चिनि ककतिफ्रानि ककथुमो हदा अक्रा विप्र किशोर विप्र कुमार जमातिया ताई ककसाई खनारका उदयपुर मताइनि अग्नो खुलुमै तंनाय ब्राह्मण अक्रा ककतुरफ्रानो बाबा गरियाखै आसाकिया हाइनि बाङै आमा तिनि भगवतीनो मा त्रिपुरा सुन्दरीनो पूजा समय बलिया sak हाइनि बाङै जों प्रति बছरनो आमानो मा बातेन आप्यायन मा खालायो निमन्त्रण मा खालायो बनि उपलक्षैनो तिनि जत जमातिया हदा खुंलायो अर जागावो जों आमा मा त्रिपुरा सुन्दरीनो पूजा खालायो অমন বনি মূল কারণ কটা থেকে শুরু হয়েছে এবং কটা অবধি হবে পুজো পূজা অম চেংখা जों पहिला गागा शिवबारिवा जों शिव त्रिपुरारिनो जों दिनै 6:30 থেকে শুরু খালাयो আর নিয় প্রায় 12টা পর্যন্ত হইব এরকম আর আমরা যদিও এখানে টাইম দেওয়া আছে 9টা থেকে কাজে আমরা আগে ভাগে এসে গেছি আমরা এখানে শুরু করছি 9টা থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের রীতিনীতি বা আমাদের পুণ্যার্থীরা পূজা শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে অবস্থান করি। এই পুজোটা তো প্রতি বছরই হয় প্রতি বছরই হয়। কি মনে করছেন গতবারের তুলনায় এই বছর পুণ্যার্থীদের ভিড় একটু বেশি লাগছে আমি তো তেমন বেশি মেলাতে ঘুরতে পারছি না আমি তেমন বেশি আন্দাজ করতে পারবো না বরং আপনারাই সেটা কি মনে করছেন আগামীতে গতবার থেকে এবার ভিড় হবে তো বেশি বিয়ের তো আশা করি প্রতি বছরই তো লোক বাড়তে আছে আগামীকাল কি আবার আপনাদের গঙ্গা পূজা হচ্ছে হ্যাঁ গোমতীতে হবে তা গোমতীতেও আমরা সেই একই কারণেই আমরা মা গঙ্গাকে আপ্যায়ন করব শুধু এখানে গোমতী না আবার ওই জম্পুই জলা দিকে বুড়িমা নদী আমরা যেটা বলি তাকে আমরা আপ্যায়ন করব আবার ওইখান থেকে এটা সারলে পরে আমরা আবার খোয়াই নদীতে গিয়ে আমাদের পূজা শেষ এটা প্রতি বছরই চৈত্র মাসে প্রথম সপ্তাহে তারা নিজেরা একটা ভালো দিন দেখে তাদের সিস্টেম অনুযায়ী তারা প্রথমে শিববাড়িতে তারপরে মায়ের মন্দিরে এসে পূজা দেয় তাদের এটা জমাতিয়াদের এটা পূজাটা এটা চলে আসছে আজকে বলতে আজকে তো চৈত্র মাসের 1 তারিখ তবে 1 তারিখ 3 তারিখ যেদিনই এটা পড়ে তারা একই দিনে শিববাড়ি এবং মায়ের মন্দির দুটো জায়গায় পূজাটা করে সেই দিনটাই আজকে এটা বছরে একদিন তারা পূজাটা করে বার্ষিক পূজা একটা কথা জানা যে গড়িয়া পুজো মায়েরকে আগমন করার জন্য নাকি এই পুজোটা হয় তারা গড়িয়া পূজার শুরুটা মার মন্দির এবং শিব মন্দিরে পূজা দিয়ে তারপরে এটা শুরু করে আমরা যেমন যে কোনো পূজা অর্চনা বা যে কোনো কাজ করতে আগে মাকে বানাই একটা বাড়িতে একটা বিয়ে করলে বা বিয়ের যে কোনো অনুষ্ঠানে আমরা আগে মায়ের কাছে আসি ঠিক তাদের জন্য ঠিক এরকমই তারাও ঠিক মা এবং শিবের এখানে পূজা দিয়ে আজকে কটা থেকে এই জমাতিয়ার কাছে আপনারা এই পুজো দায়িত্ব তুলে এটা আমরা এমনিতে নিত্য নৈমিত্তিক যে পূজা অর্চনা যেটা চলে সেটা আমরা আজকে তারা যেহেতু তাদের সিস্টেম অনুযায়ী পূজাটা করবে সেটার জন্য আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চনার যে সিস্টেম আমাদের সব সিস্টেম সব ঠিকই আছে যে কারণে আমরা 9টা 30 মিনিটে যে পূজাটাতে বসতাম এটা আমরা আজকে সকাল সেরে নিয়েছি মানে যা করার পুরো কমপ্লিট পূজাটা আমরা সকালবেলায় সেরে নিয়েছি এরপরে তারা ঢুকেছে 9টার দিকে নাহলে কটা অবধি চলবে তাদের হাতে আজকে পুজো একটা পর্যন্ত মায়ের অন্য মানে এখন মায়ের মন্দির সম্পূর্ণ তাদের হাতে না সম্পূর্ণ তাদের হাতে না আমাদের পুরোহিত আছে ভিতরে অ্যাকচুয়ালি সিস্টেম বাদে আমাদের পূজার সিস্টেমটা
আর তাদের যে আজকে পূজার সিস্টেমটা, তারা যে পূজা অংশা এসব দিয়ে যে পূজা অর্চনাটা করে, ওই সিস্টেমটার জন্য তারা আজকে তাদের এরকমভাবে এটা করছে। মন্দিরে আমাদের কোনো তো আছে। আজকে মায়ের মন্দিরে বলি কি আপনাদের দ্বারা হয়েছে না তাদের? মানে নিত্য নৈমিত্তিক যেটা হয় এটা আমরা সকালবেলা করে নিয়েছি। কতর जुगाली मा बाइखे मताई खुलुमलायमानि तिनि अ बिसिब्रुम ओङै फाइमानि हाइनो चयतर तालनि पुल्यानि सालो जतनो गोथार तुकुइ मुसुइ नक नुखुं जेराय खनाय अख्रा चाक्रा गोथालायै त्रिपुरा सुन्दरी मताई नगो फायै केवबा बलाखगै खुलुमो कङै खुलुमो सात्राय सगो दुपकाटै सगो मताई गरिवो abno karibo dal bidal mataino pujo tinye rok rozab layo masalayo prasad barogo tai puntharo aba haike bisibrumni haike tini bahaya nokjaka tripura sundari matainok jagya khe borok jamatia hodari lukorok awoi baksano taklai bisini simi tripur khatriya samajni lukorok bo thangai matai rinyani sengmani tini salsa joratei bebak mataini samungni simi samung tangmung tuimung yapre jago jamatia hodarok yago hodar khabani taude bukukchong ang tabok ro kaisa kok duk bai kereng naimani bo khaklayo thukuyo thukara tabok hortukaba actually kok goma hai norok us kango nukhna 3163 জনা যে বিজেপি ও জয়নিং মানে আগরতলানি রবীন্দ্র ভবন মন্ত্রকরা রক্তমানি সানি ইয়াকতৈ আ জায়গাও সাদাকা সারেন্ডার খাইনাই রক নাই কোন পত্রিকাও হংকা হংকায় 8টা সমর্পণকারী আমহাইরো গই থাকাতা একচুয়ালি সই কংখা চিনি ত্রিপুরাবাড়ি রগ হংকে অন্য পার্টিনি যে কোনো পার্টিও থাকা সারেন্ডার এবা সালেন্ডারও নাই সালাই যাগো হংকায় চিনি মিডিয়ানি বিসিङनो বলংখা borok salendaro hunai sapai kang kaba salendar mane silai roi salendar jak amhaike buji khata belai ke khadukhu nanglaijak Omorpurni takhukchong borok Omorpur mokhra baso kaisa para tongo Bandorghat mokhra thanglai sumani jagano mokhra baso Bandorghat ni takhukokra Durga Mohan Jamatia bo anok kok khai saoka belai kha sajaka borok tong kosong borok no borok kuno silai patham teinai surrender khlainai amhaiya borok u kaisa party ni tekse party o surrender khainai hinai sadharon parani kok ba abhaike borok salaima koksi fiaba abono kiasa social media rogo silai patham yakari phaija khani samani abo bolungkha borok sahoka no Durga Mohan Jamatia takho kara engkai ang tabo kol khaihormani keke borok thukona tumuno norok kebo bini a kok kubirokno saimana musul kanorno phone number semar sinai norna kho call khaipano singlagira si okubi ansam kubida 8787445939 o number anyo abul double wala solai bagi rogole kokka salai jati bo abahai ingmani bai balai ke khas hajak kata pharike khamon dade bukchong tabuk belai ke khanang jaknai kok TWF ni bokakti tini press meet khai sadaka tawalai jasidi ani basabati takho kra dada baba songrok chini borok bukhe chini borong sagon boja khangke changle buma ba bakhayogo abogei buma bodol rok eba TWF tipra mothani bori betek rok kha sajago tabolai jadi uskango bo silai rok koglayo party office go bomrok layo abole boroni tomonglia nang je jang je party hamjama khailadi aro tai kebno nasil laide sejal laide kok krei tawala ni sai khanaraka TWF tini press meet khayai khanai jebedi lokorogno pawagmani TWF ni president Monihar Deborma tai vice president Budlok Sri Deborma soro tongo ati jamate song tongo tai tongo Deborma oro tongo ani GS bukuk ati jamatia tonono ang ojorawo belai ke hambaya karo tini ni press meet ni mul karon okay obono belai ke khakamo jung STWF ngai tini press meet khaika thik no phiaba jung khorok ja bumang ngai bo jung khorok ja o ani burui ngai bo o press meet ma khaika tam male chongmari phaika hangai haibun burum no chini jara rajnoitik ni thung kurung no janjani moidano thangge janjani elakara thangge thungai burui lai
फियाबा आथुंमानि पिछनेव चिनि जेराय र चिनि बुसा बुदै र तामा सोला तामा बुरै बरफ खानांलायो केबा कायसा दलनि पके केबा ताय कायसानि दलनि पके अबा हायके खानांलायो इमोशनल इंगै थांलायो जरावो बुलाय तगलाय इंलाय ओंखाय आं अबनो कयनानि मुसुंगो एस त्रिपुरा जोखि जाबे समस्त त्रिपुरा राज्यनि जत्त बुमा रत्न बां कयना मुसुंगो चिनि बुसाबुदे रत्न जों पुरक मानि काहामना नांना बुथा रत्न बु कयना मुसुंगो चिनि बुसाबुदे रत्न जों पुरक मानि काहामना नांना ताई जे राजनैतिक बदल जत्त न आं कबकनाय ओ त्रिपुरा राज्यआव न जों दंलायना नांगौ पालखाय अरनो जों राजनैतिक बखायना नां हयतोबा निनि हामजाकमानि बदल आलगा आनि हामजाकमानि बदल आलगा ताई खरकजानि हामजाकमानि बदल आलगा फियाबा जों दंमाले त्रिपुरा राज्यआव केबा एडिसि एलाकार दङ केबा जनरल एलाकार दङ केबा विधानसभाव बुधबासाव केबा एडिसिआव बुधबासाव केबा विलेज कमिटिआव बासाव केबा म्युनिसिपल कर्पोरेशन केबा नगर पंचायत अबा हायकाय केबा ग्राम पंचायत सममारि फाइब्रुम ब्रुम न चिनि जेराय र जानो सापुट खायो बर कक बांलायो वालालायो बुलायो फियाबा ताबु बुलाय रकले बुजाक नाय र ताबु जों बाय जों न नरबाय नरक थैलायदि माहाय खरकजा त्रिपुरा मथानि जेराय बुजाखायबो आं बुरैबा आनि बुसा बुजाक मानि खायमा खरकजा बिजेपिनि जेराय बुजाखायबो आव आं बुरै बिले बिनि बुमानि बुखायक माहेना आनि बुयक नाय आबो जों यक लायनानि दरकार राजनैतिक मैदानाव थुंदि जे बरफनि सामुं गाहाम तमुं गाहाम तुयजुलना गोरों बननो जनगण रोखथारनाय बननो कपलायखायनो फियाबा ता बोलते जों ताखु बाय ताखु बुखु बाय बुखु जों बुलायो थैलायो थैजारो जाजारो रुंलाय दंमोन आबो बेलाय खिजाया ओंखाय जों तो पारा कायसा दंना नांनाय बिले पारा कायसाव बीजेपी खायनाय दंनाय कांग्रेस खायनाय दंनाय सीपीएम खायनाय दंनाय जाति गुस्ति कायसावसो दं त्रिपुरा मथा खायनायबो दंनाय फियाबा ओ जे ख्लायनाय र ओ जे बुलायनाय र आबोले बुमानि बुसा न एसे जों बुमा अंगै आबो बेलाय खेनासिनि बुखाव दुख नां मानि बागै आं तिनि नरकनि बिसिंतै ख्लाय न जत्त राजनैतिक बदलनि कार्यकर्ता याखायबा वारियर्स रत्न याखायबा सेंक्राक जे रत्न आं अबनो कयनाय प्लिज जों राजनैतिक खाबांनि दादो बुखुक चं बेलायखे न जरा तो कलमानखा पाइथागो कक तमा कायसा नरनो सावि कलाङानो अ कक तमांखियाव बहाय त्रिपुरा मथानि एमएलए रक केबो थांलिया अमाहिनि कक तमा साइमानखा त्रिपुरा मथानि एमएलए रनो केबनो मालांलिया जदि केबो तावसा जरति सराय इया खुंगाके मंत्री अनिमेश देबबर्मा न बो आइंगो जे त्रिपुरा मथा याकारिबो त्रिपुरा मथा बाय खेगलाइबो बताइसा फाइपिनानि र कोनो कक मानियाखो बा दलबायनि तंनाय वालाय सुग्लाय करै आ सालायमानि बाबो तामो आबा हेरगनो खातैया हनि हिनाके तो बुआग्राबो वेलकाम हनि दंगो ओंके बुआग्रा कायसे इंटरव्यू बहाय सामानि दंगो जे बो साहका आबा हायकोनिया बसानि बागिसे दिल्लीआव फायो हिरगो सालायबाय र कक कासाय दंगो तो फानो कक करै त्रिपुरा मथानि केबो एमएलए र थांलिया नै तावसक जरतै कक तमा ताई मंत्री अनिमेश निसिमिनो सराय कक करैखो बो तामसानाय गुबुन पार्टीआव फन थांमानो एबा निजिनि पार्टीफोर कताल खायमानो बस कक सामानिति हिंजांके गाय ताई बिसिंगो तमा जानि कक सालायबा तामु मानानि बागै बो निजे स्पीचआव कक खनामानि तो जे थानचा हनै सावै जे थानचा हनै सावै कोनो बथाइबो मानिया थानचा हनै सिमि गबागलाय तंलाय सिनाय हनै हिंगाके आ थानचां नाया आं हामजाया हनै जे मानि अ कगनो हनै नायखे बकायसा अमाय थानचा सनामा मुजागो दाबिबो माननाय जात थानचाबो उंनाय जात माने बुबाग्रानि अ थानचानो बखा लगै नासिगि मानलिया हनै सामाहाय गलाय दंगो ताबो अहाय जराव ब दिल्लीआव थांमानि किफिलमानि कक तमा करैखो ताई किफिलि फाइ बो प्रेस मिट डक्टरसे खाइ नांमानि फेबा त्रिपुरा मीडिया रंनो बो
bo kheto kubuni kok rok sau kaiba ti prasar media rok ti prasar simi sungi mano siano simaya ti prasar rok kok simi sau aba herok no go sau bini to viral tongo kok kore to phana boring khangka jeng to ma thango phiaba kintu jengno hongkalai kok ti prano hongkalai 1-2 বছর রমই bo কোনো bini nog ni panda ba bini program ni panda rok ni bagi phana ringlia tam ni ba bo kisa koi kra rok jang saimia niti no tei si kok ma salayo bono to ek ব্যক্তি wa hamia hamia kok bo kereng salabo kahno gai tam sanai bini bebang no kahno kintu o je niti ba o je media rok no asumsa bini panda rok kutuk mani aro khlai ang bo je niti o kalai ano gang mas abhaino gai bini simina kok saimanya ko bo komuni party da thangnai eba thangya tin do tai MLA rok la thanglia nei khanao tini baga asung seteng balen jora kolma nakha norroba hambai joran kok pandra poyan si patha jora phologei nai tongmani bagi